हात जोडून शिवमानस पूजा म्हणायची आहे। समोर स्क्रीनवर दाखवत आहेत ते बघून सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा। ओम रत्नये कल्पितमासनं हिमजले स्नानंच दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चंपकबिल्वपत्र सहितं पुष्पंच धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां संवर्णे मणिरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानसं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रञ्चामरयो युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभिर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा चैतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहम् पूजा के विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा निष्पापं विनश्यति आजन्म कृतमाध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनि मेरुकाञ्चनदत्तानां गवां कोटिशतानि च पञ्चकोटितुरङ्गाणां तत्फलं शिवदर्शनम्।